салом алейкум дӯстони азиз. касе ки дар шаҳри москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат ба инами рақамҳо занг занед. ҳатман шуморо ба хости аллоҳи меҳрубон соқ саломат бурда меоранд ширкати TJK Trans. салом алейкум дӯстони азиз, бародарои меҳрубон, як суруд дархост шуда ай тарафи бародармон ҷумаи разборчӣ бачакҳои 5 зиндау сарбаланд бошед. бо ҳамроҳи акай асадбек кӯшиш мекунем ки як суруди чорбоғи болора баҳри бародаро барои ҳамаи шумо мардуми ғариб тақдим бикунем. саломат рафтем. чорбоғи боло ченор баланде, чорбоғи боло ченор баланде، لبانی آروم شیرین جان لباش پرخنده، لبانی آروم شیرین جان لباش پرخنده. چارباغی بالا چنار بلنده، چارباغی بالا چنار بلنده، لبانی آروم شیرین جان لباش پرخنده، لبانی آروم شیرین جان لباش پرخنده. رفتی نگفتی من یار دارم، رفتی نگفتی من یار دارم، در شهری حصار شیرین جان غم خاره دارم، در شهری حصار شیرین جان غم خاره دارم. وای چارباغی بالا چنار بلنده، چارباغی بالا چنار بلنده، لبانی آروم شیرین جان لباش پرخنده، لبانی آروم شیرین جان لباش پرخنده، لبانی آروم شیرین جان لباش پرخنده. سلامت باشین برادرای عزیز، باز هم یک بار دیگر نگفتن همه برادرها کسی که چی سرودی میخواه مرحمت در کامنتر بنویسین، نامشو بنویسید، نام سرود بنویسید، برایش با میخونیم. زنده باشین. салом алейкум дӯстони азиз. касе ки дар шаҳри москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат ба инами рақамҳо занг занед. ҳатман шуморо ба хости аллоҳи меҳрубон соқ саломат бурда меоранд ширкати TJK Trans.